सब्सक्राइब कीजिए RBCM न्यूज़ चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को सबसे पहले नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। आगाज में दरिंदा मोदी की बात करनी पड़ रही है क्योंकि हालात ही ऐसे हैं। चारों तरफ से अपने पड़ोसियों को अपना दुश्मन बनाया हुआ है। हालात ही ऐसे हैं। लद्दाख के गहरे दलदल में फंस गई है भारतीय फौज। ना बंदूकों से गोलियां निकल रही हैं, ना मुंह से आवाज, मगर चीन ने बगैर किसी आसरे के बदमाशी करने वाले भारतीय दरिंदों को जहन्नुम तक का सफर तय करवा दिया है। पहले 3 और अब 20 फौजी जहन्नुम वासिल होने की खबरें आ रही हैं। भारतीय फौजियों के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। भारतीय फौज कई बार सरहद पर हजीमत का सामना कर चुकी है, जिल्लत और रुसवाई उठा चुकी है। लद्दाख में चीन के हाथों पहले लातें खाई हैं, अब गोलियां खाई हैं। अलबत्ता उनकी मीडिया पर यह चल रहा है कि गोलियां नहीं चली हैं, हाथों से मार मार कर ये किया गया है। खैर, असलहे के सामने भारतीय फौज बिल्ली बन जाती है, मगर जहां कश्मीरी निहत्ते हों वहां ये शेर बनने की कोशिश करते हैं। आज फिर 3 मासूम कश्मीरियों ने जामे शहादत नोश किया है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 17 कश्मीरी नौजवानों को भारतीय बुज़दिल फौज शहीद कर चुकी है। मोदी सरकार इस वक्त इतनी बौखलाहट का शिकार है कि नई दिल्ली में भारतीय पुलिस की भारी नफरी ने पाकिस्तानी सफारत खाने का घेराव किया हुआ है। उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। दरिंदा मुझी जैसे दरिंदे जानते नहीं हैं कि वो पाकिस्तानी हैं, जो वतन अजीज के लिए जान देने से पहले सोचते नहीं हैं। ये 2% के भारतीय, माफ कीजिएगा, 2% के भारतीय एहलकार कहना तकों की बेहुरमती हो जाएगी। ये भारतीय एहलकार इन्हें हरगिज खौफजदा नहीं कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं अपने मौजूद मेहमानों की तरफ जाऊं, शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज जो असेंबली में अपना पॉलिसी बयान दिया है, उस हवाले से भी आपको बता देती हूँ। फ़लस्तीन पर हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, जो आज से पहले की तमाम हुकूमतों का था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे कि वाज़ेह करना चाहता हूँ, इसराइल को तस्लीम करने की बातों में कोई सदाकत नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। हम 2 रियासती नज़रिए के कल भी हिमायती थे और आज भी हैं। अरब ममालिक के दबाव में आकर हरगिज़ अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी नहीं कर रहे। मेरा सवाल यह है कि अरब ममालिक क्या चाहते हैं और आखिर क्यों? इसी पर बात करने के लिए मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे, लेकिन नाजरीन, भारत की पॉलिसी को बहुत ज़्यादा गौर से देखना होगा। हारिस नवाज साहब मेरे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ मारिया साहिबा भी दिफाई तज्जियाकार हैं, प्रोग्राम में साथ मौजूद है। सबसे पहले ही जो भारत की सिचुएशन है मारिया, इस पर हम बात का आगाज़ कर लेते हैं। भारत की मईशत और जंगी ताकत चीन इससे कई गुना ज़्यादा है। 2700 अरब ये भारत की मईशत है, 13,600 अरब चीन की मईशत है। जंग के अगर दिफा की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 71 अरब भारत खर्च करता है, 261 अरब डॉलर चीन खर्च करता है। और इस वक्त ये एक बार फिर हम देख रहे हैं, तकरीबन 45 साल के बाद ये मामला शुरू हुआ है। क्या कहती हैं आप, अगर खुदा न खास्ता जंग की जानिब ये दोनों ममालिक बढ़ जाते हैं तो यकीनन खित्ते को भी इससे नुकसान पहुंचेगा? मारिया, देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफ़ी कशीदा है और उसकी 2-3 वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि इस वक्त हिंदुस्तान किसी सूरत भी चीन के साथ एक बड़ी और भरपूर जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं, और अगर वो इस जंग के अंदर शमूलियत अख्तियार करते हैं, जैसे कि उनकी तरफ से बयानात आ रहे हैं कि वो अपनी सरहद का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, तो बहुत सारे सवालात उठते हैं। उसमें सबसे पहला सवाल तो यही है कि लद्दाख जो है कश्मीर का हिस्सा, कश्मीर मतनाज़ा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन और कश्मीरी अवाम के माबैन। इस नुक्ते नज़र से ये हिंदुस्तान का इलाका नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि शायद हिंदुस्तान इसके लिए इस सरहद से दस्तबरदार होने के लिए तैयार है। दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो उन्होंने 255 किलोमीटर की मुख्तलिफ रोड जो है नॉर्थ सब सेक्टर के अंदर, लद्दाख के अंदर बनाने की कोशिश करते हैं, वहाँ 5 जगहों के ऊपर झड़पें हुई हैं। उन 5 जगहों की झड़पों में से तकरीबन 2 जगहों के ऊपर शायोक दरिया के पास और जो दौलत बेग रोड है उसके पास, जिस जगह के ऊपर इस वक्त जो खबरें आपके सामने आ रही हैं, उस बात की अक्कासी करी है कि हिंदुस्तान बावजूद इसके कि वो चाहता था कि ये इस सरहद को अपने लिए महफूज कर सके, उसको एक अस्करी जो है एक तरह से उसको अपने अस्करी खाके के अंदर ढाल सके, वो करने में नाकाम रहा है। क्योंकि चीन की तरफ से जो जवाब आया वो ना सिर्फ ये कि चीन ने इसका एक ज़बरदस्त जवाब दिया है इस लिहाज से कि किस तरह उसने हिंदुस्तानी अफवाज को जो है शर्मिंदा किया, लेकिन उसके साथ साथ 5 से 6 किलोमीटर तक आप ये कह सकते हैं जो इलाका है इस वक्त PLA के कंट्रोल में है। 22 जून को चीन, रूस और हिंदुस्तान के माबैन
ایک مذاکراتی عمل کے ذریعے اس سرحد کو جو کسی طرح جو ہے اس کے اندر کچھ بات چیت ہونی تھی، لیکن اور اس نقطۂ نظر سے چین کی جو آرمی ہے انہوں نے تقریباً 2 یا 2.5 کلومیٹر جو سرحدی علاقہ ہے وہ ہندوستان کو واپس کرنا تھا. لیکن جو صورتحال آپ نے آج دیکھی ہے اس کے مطابق یہ واضح ہے کہ جو شیوک ریور کے اوپر جو روڈ بن رہی ہے جو متنازع ہے جو ہندوستان بنانا چاہ رہا ہے اب وہ بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے. اور ہندوستان کے لیے نہ صرف یہ بلکہ ہندوستان کے لیے جو اوپر سیاچین کے اندر موجود جو سپاہی ہیں جو ان کی فورسز ہیں ان تک کی جو لائن آف کمیونیکیشنز ہیں وہ بھی بڑی خطرے میں پڑ سکتی ہیں. بالکل. اور ماریا اس سب کا سب سے زیادہ نقصان جس طرح سے میں نے بتایا کہ معیشت ان کی کس حالت میں ہے، دفاع ان کا کس حال میں ہے، چین سے کتنا گنا کم ہے، تو سب سے زیادہ نقصان بھارت کا اپنا ہے. اب حارث نواز صاحب یہ دیکھیے گا نیپال کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، تنازعات کے زد میں ہے، چین کے ساتھ کیا معاملات ہیں لداخ میں یہ ہمارے سامنے، پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات خراب ہیں، ادھر بنگلہ دیش کے ساتھ ہندوستان کے معاملات اچھے نہیں ہیں. یہ نریندر مودی کا ایک جو ہندوتوا نعرہ ہے یہ اس طرح سے پریویل کر رہا ہے پورے معاشرے میں کہ ہندوستان کو یہ مشکل میں ڈال رہا ہے. اب یہ لداخ والا جو مسئلہ ہو رہا ہے پچھلے کئی سال رہا ہے، اس سے پہلے بھی 2017 آپ کو یاد ہوگا 71 دن تک چین اور بھارت کے درمیان یہ کشیدگی رہی تھی. پاکستان کا سٹینڈ کس طرح سے ہونا چاہیے؟ کیا خدا نخواستہ پاکستان کو بھی کسی قسم کا کوئی خطرہ ہو سکتا ہے یا کسی فالس فلیگ آپریشن کا جو پہلے بھی بات ہے بھارت ادھر ادھر توجہ کرنے کے لیے کر سکتا ہے کچھ؟ دیکھیں کرن، بات یہ ہے کہ جس طریقے سے چائنا نے انڈیا کو وہاں پر ان کا منہ کالا کیا ہے اور جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ مقصد بھی فیل ہو گیا. امریکہ نے اور اسرائیل نے ان کو محسوس کیا ہے اور آپ کی کیا اس کو آگے کر دیا اور آپ ان کو وہاں پر پیچھے پڑ رہے ہیں. جس طریقے سے چائنیز فوج نے ان کو ڈنڈوں سے، جوتوں سے، دانتوں سے اور ڈنڈوں سے مارے، میرے خیال میں یہ بہت زیادہ ان کے لیے ہے کہ یہ پتہ یہ چل گیا کہ فوج انٹرینڈ ہے، unprofessional ہے and they are commanded by unprofessional people. یہ بڑا کلیئر ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے 40 سال سے لڑائی کو اس کے بعد یہ تو آتی ہے کہ نہاتے کشمیری عورتوں بچوں بوڑھوں کو صحیح کرتے ہیں اور ان کو کر نہیں سکتے ہیں یا نوجوانوں کو مارتے ہیں مطلب جوان عام ہے. اب انہوں نے ان کو اتنا مارا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے ایک گولی بھی نہیں چلائی. انہوں نے کہا ان کو ایک گولی بھی ہماری جو ہے وہ بھی ضائع نہ کی جائے، صرف پتلوں سے مارے. اس پہ کرنل سنتوش اور اس کے بعد 20 فوجی مارے گئے ہیں، ان کے 15-20 مسنگ لوگ ہیں، کچھ زخمی پڑے ہوئے ہیں اور یہ اپنے زخمی ڈاکٹر عوام کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور اب وہ بات ہے کہ بالکل ٹھیک ہے جس طریقے سے وہاں ان کو مار لگی ہے، ان کی حکومت کا منہ کالا ہوا ہے، ان کی فوج کا منہ کالا ہوا ہے، ان کے میڈیا کا جھوٹ وہاں پر بول رہا ہے. اب اس کی اپنے عوام کے ٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے کہ کوئی نہ کوئی فلیگ آپریشن کرنے کی کوشش کریں گے لائن آف کنٹرول کے اوپر کشمیر میں اپنے عوام کے ٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے. اسی لیے ہمارے پرائم منسٹر پاکستان عامر صاحب نے دنیا کو بڑا کلیئر بتا دیا کہ انڈیا اپنے عوام کے ٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے فلیگ آپریشن کرے گا. ہمارے امن کے پیغام کو جو ہے آپ کوئی کمزور حارث صاحب پھر ان کو وہ 26 فروری یاد رکھنی چاہیے کس طرح سے ذلت و رسوائی اٹھائی تھی اگر خدا نہ خواستہ فلیگ آپریشن فالس فلیگ آپریشن کرنے کی پاکستان کی سرحد پر کوئی کوشش کرتے ہیں، پاکستان کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسمبلی میں بھی آج ایک معاملہ ڈسکس ہوا ہے ماریا، اسمبلی میں اسرائیل کی حیثیت تسلیم کرنے کے حوالے سے بحث ہوئی ہے، وزیر خارجہ